अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तजवीज़ की 9th क्लास है। तो चलिए देखते हैं तख्ती नंबर 25। तख्ती नंबर 25 है रस्मुल ख़त। ठीक है, रस्मुल ख़त का मायना होता है लिखने का तरीका। ठीक है, कुरान मजीद में कहीं कहीं जगह ऐसा होता है अलिफ व या जो पढ़े नहीं जाते पर लिखे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखे होते हैं अलिफ व या पर पढ़े नहीं जाते। वैसे ही उर्दू में अलिफ व या जो नहीं पढ़े जाते उनको उर्फ मातुला कहते हैं। तो देखते हैं इनकी मिसालें। अब यहाँ पर देखिए आपको पहचानना कैसे है कि वहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, वाव नहीं पढ़ा जा रहा, या नहीं पढ़ा जा रहा। उनके ऊपर छोटा सा दायरा गोल सर्कल बना होता है और रॉन्ग बना होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना कि ये नहीं पढ़ा जा रहा है। इसके ऊपर दायरा बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है और रॉन्ग बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अलिफ से पहले जबर है। अलिफ से पहले जबर रहने की वजह से हम हुर्फ मद्दा होगा वहां पर खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर वो जो छोटा सा सर्कल बना हुआ है, दायरा बना हुआ है, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वहां पर खींच रहे नहीं है, उसको नहीं पढ़ रहे सीधा कैसा। अब यहाँ पर अफा इम्माता, ये लिखने का तरीका है, लेकिन पढ़ने का तरीका अफा इम्माता। यहाँ पर अलिफ को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर लिखने का तरीका है ला इलाही, ला इलाही। लेकिन जब पढ़ने का तरीका होगा यहाँ पर हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ला इलाही, ला इलाही। अब यहाँ पर लिखने के तरीके में हमजा के बाद अलिफ आ रहा है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, यहाँ पर हम खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अलिफ पर जो सर्कल बना हुआ है, दायरा बना हुआ है, यहाँ पर अलामत आ गई कि हम यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अब लिखने का तरीका है अंतबुआ, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे कैसे, अंतबुआ। यहाँ पर आ लिखने का तरीका। अब देखते हैं तख्ती नंबर 26। तख्ती नंबर 26 है अलामत वक्फ। अलामत वक्फ, अलामत का मतलब होता है निशानी, वक्फ का मतलब होता है ठहरना। तो ठहरने की निशानियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ दिख रही है सब, ये है ठहरने की निशानियाँ। कुरान मजीद पढ़ते हो आपने देखा ही होगा, गौर किया ही होगा, बीच में जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस को बीच में आते हैं ये सब। ठीक है, कहीं पर रुकना होता है, कहीं पर नहीं रुकना होता है, कहीं पर ठहरने की इजाजत होती है, कहीं पर नहीं होती। तो ये है अलामत वक्फ। ठीक है, अगर मैं अब आपको बताऊंगी तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा, और याद करने से क्या होगा, वो दिमाग से चले जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आसान तरीका ये बता रही हूँ कि अब हम इसके बाद जो हमारी क्लास होगी नाजरा की नेक्स्ट क्लास, उसमें अगर हम ये अलामतों को, मैं आपको एक एक अलामत को जैसे फॉलो करते हुए समझाऊंगी तो आसानी से आपको समझ आएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा पढ़े हैं, वहां पर कोई अलामत आ जाए तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये अलामत आ रही है, इसका ये मतलब होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो आपको है ना अलामत फॉलो करने से आपको समझ भी आएगा। और हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब हमारी नाज़रा क्लासेस बढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन सी अलामत क्या आपको बता रही है कि ये रुकना है या नहीं। तो ये अलामत वक्फ, ये सारी अलामतें वक्फ है। अब देखते हैं तख्ती नंबर 27 27 अजराए क़वाइद। ठीक है, हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, जो तख्तियाँ हमने पढ़ ली है, क़ायदे हमने पढ़ लिए हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है, हमें इसमें उसकी पहचान और उसकी मश्क करना है हमको। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप जज़ाअन। ठीक है, जीम पर ज़बर है हरकत और अलिफ से पहले ज़बर है अलिफ मद्दा, हमज़ा पर 2 ज़बर है तनवीन। हदाइक़, अब यहाँ पर देखिए हा पर हरकत है, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, यहाँ पर मद है, हमज़ा मद के बाद हमज़ा उसी कलीमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और हमज़ा पे हरकत, क़ाफ़ पर भी हरकत है। मलाइकतु, ठीक है, यहाँ पर मीम पर हरकत हो रहा है और यहाँ पर मद कौन सा हो रहा है, मद के बाद हमज़ा उसी कलीमे में रहने की वजह से यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, और हमज़ा पर हरकत, काफ पर हरकत और ता पर भी हरकत हो रहा है। उलाइक, यहाँ पर हरकत हो रहा है और यहाँ पर देखिए मद है, मद के बाद हमज़ा उसी कलीमे में रहने की वजह से मद्दे मुत्तसिल हो रहा है और काफ पर हरकत हो रहा है। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हरकत है, यहाँ पर नून पर तस्दीद होने की वजह से नूने गुन्ना हो रहा है। अब यहाँ पर ऊपर मद भी है, ये मद कौन सा है, मद्दे मुनफसिल। ठीक है ना, मद के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है। ठीक है, इन्ना अलग है और अअतैना अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइन पर हम जज़म है,
اسے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یالین ہو گیا, نون پر کھڑا زبر ہے. اور یہاں پر دیکھیے آپ حرف قمری ہو رہا ہے, وہ کیسے؟ الف لام دو ہے اور الف کو نہیں پڑھ کر ہم لام کو پڑھ رہے کل, ٹھیک ہے. اور یہاں پر وولین, وو ساکن اس سے پہلے زبر. اور یہاں پر آیت آنے کی وجہ سے ہم رو کا جو زبر ہے اس کو ہٹا کر جزم لگا رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, ساکن کر دے رہے ہیں وہاں پر ہم رو ساکن. رو ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو رو کو موٹا پڑھیں گے, تو یہاں پر رو کو موٹا پڑھنے کا قاعدہ ہو رہا ہے. واو پر زبر ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے واو پر حرکات ہے, کاف پر بھی حرکات, لام پر تشدید ہے. وکلو امرم, وکلو امرم مستقرن, ٹھیک ہے, مستقرن. یہاں پر آیت آنے کی وجہ سے ہم یہاں کا تنوین ہٹا کر مستقر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر جزم لگ رہا ہے. یہاں پر میم ساکن ہے, میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے, اس کی وجہ سے یہاں پر اظہار شفوی ہو گیا. تنوین کے بعد میم ہے, میم پر تشدید بھی ہے, ٹھیک ہے, تشدید ہونے کی وجہ سے میم ہے, اور تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ہم یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم غنہ کر کر پڑھیں گے. اب یہاں پر سین جزم, آپ کو تو پتہ ہی ہے, جزم ہو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, جس حرف پر جزم ہو وہ والا ہو رہا ہے. یہاں پر تا پر حرکات ہو رہا ہے, اور یہاں پر جو ہم نے تنوین ہٹا دیا, جزم لگا دیا, تو رو ساکن ہے. یہ رو ساکن سے پہلے زیر ہو تو رو کو ہم باریک پڑھیں گے, تو یہاں پر رو ساکن کو باریک پڑھنے کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے فدخلی, اب یہاں پر دال پر جزم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے خوف طا با جیم دال, ان پر اگر جزم ہو ساکن ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوں گے, تو یہ خلخلہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. خا پر حرکات ہے, اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر رہنے کی وجہ سے یا مدہ ہو چکا ہے. فدخلی, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, فی یا مدہ. یہاں پر عین پر حرکات ہے, با پر کھڑا زبر ہے, دال یا ساکن سے پہلے زیر ہے, تو یہاں پر کیا ہو گیا, یا مدہ. عبادی, ٹھیک ہے, عبادی, دونوں کو سیم جیسے پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا آیت, ٹھیک ہے, یہ لام اگر بیچ میں آئے اگر ورڈ سینٹنس کے, تو وہاں پر کیا ہوگا, ہم کو وہاں پر رکنا نہیں ہے. جب آیت پر وہ لام آ جائے تو وہاں پر لازم کمپلسری ہم کو وہاں پر رکنا ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر یہاں پر میں نے آیت کو ہٹا دی, یہاں پر کوئی اور آ گیا ورڈ, تو ہم یہاں پر نہیں رکیں گے. لیکن جب یہ آیت پر آ جائے تو یہاں پر رکنا اہم, یہاں پر رکنا ہم کو لازم ہوتا ہے. تو یہ تھے تختی نمبر 27 اجزائے قواعد. کوشش کریں کہ آپ ان کو, آپ کے پاس قاعدہ ہے تو آگے کے جو ورڈز ہے, جو آگے کے سینٹنس ہے, جملے ہیں, اور جو ہے اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے, اس کی مشق کریں. آپ وہاں پر دیکھیں کہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو اس میں قاعدے بتائے ہیں, ویسے آپ کوشش کریں کہ آگے قاعدے دیکھیں. اب اس کے بعد کی جو تختی ہے وہاں پر ہے نا کلمے ہیں, جو بیسکلی بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں, وہ تجوید کا حصہ نہیں ہے, تو آپ وہ یاد کر لے سکتے ہیں, پر وہ تجوید کا حصہ نہیں ہے, وہ کلمے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس ہماری ناظرہ قرآن ہوگی, جس میں آپ کو وہ قاعدے فالو کرتے ہوئے ایک 5 آیتیں پڑھاؤں گی, جس سے آپ کو کیا ہوگا, آیتیں بھی فالو کریں گے آپ اور قرآن بھی پڑھ سکیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا, اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کمی پیشی نظر آ جائے تو کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا. اور ایک ضروری بات, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ خیر. اب